জি ফুফা। আরে রুকসারের রসওয়ার বাচ্ছিল দিয়ে এক জনক লে যা দেখে কি হল। अंदर बच्चा। की बोल लो? ऊपर वाला तेरा बड़ा बड़ा रख दिया है, दुकानी 25। देख हाथ ना उठे नहीं तो मोरा हाथ उठिया। भागे मागे भागो रे भागो। भागे अरे कदम हे कदम কি হল রুকসার अभी तक घर কেন नहीं होसल লাগছে মুখ জোয়া হবে। আব্বা জান मैं চলে आई। अरे बेटी नजरा ए नजरा बेटी चले हुए। अरे बेटी কি বেড়া এলো কি বাচ্চা বাবার বাদত হবে তুই পেলে ভিতরে চল। ওই শালা হারামিটার জানোয়ারের মন্দির ডাকাত ওই লাগতি মার খাই চলে হলো। নি মদ দুই একটা দিও তো। চুপ নালাयक रुखसारो को नुआ गेलो आर मी तो जाची नहीं अनबा लेकिन वहां से तो झमेला कर दिले। सब खेल बिगड़ाई दिलो। सोचिनु पहला दिन आई थी रुखसारे दिल जीते ले वो बाद प्यार फिर शादी वर बाद गोटलाई संपत्तिलार मालिक। देख अब्बा अभी भी टाइम छे ती मोर शादी और साथे ही कराइस। चुप हरामजादा डाटेक डाटेक मोर छुआराक डाटेक আর ওয়াই যে হাল করিয়ে মোর বেটার ওয়ার তো কিছু নি হবে। হবে হবে सबलाई হবে। তুই আগে যা ফুবাক সব বল। ওয়ার বাত নি দেখছো ঠিক আছে বাতটা আমি দেখে নিন। আরে কালু তোর এটা হাল কি হল? ওই গুন্ডা মাসুম মোর এটা হালত করলে मतलब मी रुखसारा को अनुवाद आछिनु